পিএম কুসুম কর্মসূচিতে অনুর্বর পতিত বা কৃষি জমিতে 2 মেগাওয়াট ক্ষমতা পর্যন্ত বিকেন্দ্রীভূত সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এটি কৃষকদের অতিরিক্ত আয় বৃদ্ধি করতে এবং দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা বাড়াতে সহায়তা করে। আজ এই বিষয়ে একটি সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মশালা অনুষ্ঠিত হলো মালদার কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল এগ্রিকালচার স্কিল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার কোঅর্ডিনেটর ডক্টর নারায়ণ কুমার সাহু, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সিনিয়র সায়েন্টিস্ট ডক্টর ডি.কে. রাঘব সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি। কর্মশালায় 33 জন অংশগ্রহণ করেন। এই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ ঊর্জা সুরক্ষা এবং উত্থান মহাভিযান যে প্রকল্প আছে কেন্দ্রীয় সরকারের, সেই প্রকল্প সম্বন্ধে সচেতনতা তৈরির জন্য আমরা কৃষকদের সঙ্গে আলোচনার জন্য এই অনুষ্ঠান आयोजन करेছি। कृषि विज्ञान केंद्र मालदा के माध्यम से किया जा रहा है और इसमें एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल की तरफ से पीएम कुसुम योजना है उसको किसानों के बीच में इसकी जानकारी फैलाने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है। इसमें मालदा जिला के जो 12 एफपीओ हैं, उन एफपीओ के हर एफपीओ से 2 रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग बुलाए हैं और इस कार्यक्रम में इसकी और प्रचार प्रसार के लिए नाबार्ड के डीडीएम साहब को भी यहाँ बुलाया गया है और साथ ही साथ हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के अलावा जो हमारे एफपीओ हैं, सीड प्रोडक्शन फार्मर हैं और कुछ जो ऐसे एनजीओ हैं जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनको भी हमने आज आमंत्रित किया गया है।